I've coined the word for that. Ça s'appelle la flémite. In corso mancanza di ladio, as my doctor used to say. Hi everyone, welcome back to my channel. Aujourd'hui, on va donc parler flémite, mancanza di ladio, laziness, you name it. This is the word I've given to a condition I experience on a regular basis before doing 5 things qui me passent systématiquement après avoir fait ces 5 choses dont je vais vous parler. Why the word flémite first? Flémite comes from the French flemme, laziness. It's clearly a barbarism. C'est un barbarisme, c'est un mot che j'ai inventé, l'ho inventato perché è qualcosa che provo, come dicevo nell'introduzione di questo video, abbastanza spesso e specialmente prima di fare alcune cose. J'ai ajouté le suffixe ite, qui est un suffixe utilisé en médecine notamment pour parler d'inflammation, mais que l'on utilise de façon plus ludique et moins pathologique pour parler de tout ce qui est manie, obsession et de se moquer gentiment d'un travers. Il était donc parfait pour décrire cette affection. In English, it corresponds to the suffix itis, which indicates a condition involving inflammation or infection. But clearly, it can be used also, and this is the case, in a more playful sense in French, hence the word flémite. What I mean by flémite is laziness and not really feeling like doing something. C'est donc un excès de paresse. Quando non mi va di fare alcune cose. J'en souffre à différents moments, mais la bonne nouvelle, c'est que le remède réside dans le mal. Let me explain. One thing I often feel lazy about is doing my nails. Avant une manucure, ça me prend souvent. J'ai toujours un peu la flemme et donc la flémite avant de me faire les ongles parce que ça prend du temps si on veut les faire pour qu'ils durent suffisamment longtemps. I always feel better after doing my nails, even if it takes some time. Case in point, yesterday evening I did my pedicure too, which involved, a lot more time. Matthew Popsicle. Non ho voglia di farmi le unghie, ma una volta che sono fatte sono contentissima sempre et mi sento subito meglio. Voilà pour les ongles. La seconde activité pour laquelle j'éprouve souvent de la flémite, c'est la méditation. This is the very first thing I try to do in the morning. Meditating. Je médite une demi-heure en ce moment le matin. Right after I get up, I meditate for half an hour. Non ho voglia di meditare chiaramente, ho più voglia di prendermi un caffè, but I stick to it. I meditate before coffee, ce qui est recommandé because, meditating right after coffee is not the best thing you can do because caffeine leaves you jittery and this is not the best feeling you may want to experience when meditating. Et invariablement, évidemment, on a la flémite avant de méditer, mais on se sent bien mieux après, immédiatement après, mais aussi sur le plus long terme. Medito per mezz'ora, mi sento molto meglio dopo, anche se spesso non ho voglia, e quindi era la seconda cosa. The third thing is cleaning or organizing. C'est pour ça que vous m'avez vu brandir le plumeau en intro, e là la flémite è systématique. Non ho mai voglia di fare le pulizie, eppure è qualcosa che mi dà tanta soddisfazione dopo averle fatto. I always feel lazy about cleaning or organizing. Et à propos d'organisation, j'ai acheté des petits accessoires. J'ai arrêté d'acheter des habits en ce moment, ça va faire l'objet d'une vidéo. It's been a while since I haven't bought any clothes and maybe it's another condition and maybe I should coin another word for that. Parenthèse terminée, so yeah, cleaning, I always feel better after cleaning. Peut-être l'effet cathartique de tout ce qui est nettoyage, the cathartic effect of cleaning is real. Funziona sempre. Number 4, I often feel lazy about reading. Avant de lire, j'éprouve toujours une sorte d'hésitation, but I never ever feel sorry about reading. La solution è dans le problème, j'ouvre ma Kindle, anche lì leggere dà tantissima soddisfazione e anche sollievo. When you feel tired or anxious, you just open your book or your Kindle, it makes you focus on something else. Là encore, un effet thérapeutique à ne pas négliger, l'effet thérapeutique de la lecture, oltre al fatto di farci diventare più colti, which is another huge bonus of reading, of course, learning all the time, continuer à apprendre, day in, day out,
This is priceless and so satisfying. And last but not least, walking and or exercising. Mais la flémite me frappe plus particulièrement avant de marcher parce que en général, je pars pour 10 km e quindi per fare 10 km serve un po' di tempo. C'est un peu plus long donc qu'aller faire un entraînement de muscu à la salle, forcément. But once again, I never ever feel sorry after doing it. Je me sens toujours systématiquement mieux après avoir marché, et ce, quelle que soit ma condition de départ. Anche se mi sento un po' stanca prima di camminare, mi sento sempre rigorosamente meglio dopo. Voilà pour mes excès de flémite, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Comment down below and tell me if you felt inspired by it, if it rings a bell. When do you feel most lazy? Quando è che vi sentite pigri? And what do you do to solve the problem? Spero di tutto, vi prego una buona giornata. See you in the next one. Baci!